रोसई बेले विस्फोरण गैस टांकी फाटी स्त्री मृत स्वामी और दुई पुओ झील गुरुतर नयागढ़ बीरडीही गांव में अघटन एपटे बाणपुर गैस विस्फोरण को सप्ताहे पर भी कांद बोबाड़ी फाटुछि गां। भाद्रव मासरे बैशाखर अनुभव वर्षा अभाव आगौनी चाष काम आली ब्लॉक रे हेक्टर हेक्टर चाष जमी सुखिला धार करज सुझिबा चिंतारे चाषी। सुंदरगढ़ द्वितीय एम्स प्रतिष्ठा दाबी हॉस्पिटल निर्माण दाबी रे तेजुछि असंतोष मिशन एम्स आर्ट सुंदरगढ़ नारे गठन होइछि कमिटी। आसुछि पार्वण धरापृष्ठरे हसिलाणी काशतंडी देवादेवी स्वागत पाई मूर्ति प्रस्तुति रे लागिछंती कारीगर चलचंचल खोर्धा काकरुद्रपुर गां। एवं सहायता अपेक्षा रे तृष्णाराणी चिकित्सा पाई अर्थ साजिछि बाधक आखि को दिसुनी कि कान को शुभुनी अंधार रे दिन काटुछंती बौद्ध बादीकटा गांर तृष्णा। नमस्कार गां लाइव को स्वागत करछि मु स्निग्धा। नयागढ़ रे गैस टांकी फाटी स्त्री मृत स्वामी और दुई पुओ झील गुरुतर खंडपड़ा ब्लॉक रानीपड़ा पंचायत बीरडीही गांव माधव जेना पत्नी हरप्रिया पाटुजोशी गैस रे रोषेई करुथिबा समय असावधानतारू निया लागि जायथिला एथिरे से जीवंत दग्ध होइछंती। एथिरे तांकर जने 6 वर्ष बयसर झियो और 5 मासर पुओ आहत होइछंती। सेमानंकु नियारू उद्धार करबा समय हरप्रिया को स्वामी माधव जेना गुरुतर होइछंती। खंडपड़ा अग्निशम बाहिनी घटनास्थल रे पहुंची निया को आयत्त करथिले। एहाकु नै स्थानीय अंचल रे शोकाकुल परिवेश सृष्टि होइछि। गैस रे रोसे होतला बसतला मो स्त्री घर भीतर थिला मो छुआ भी थिला गैस सडन फाटी गला मु दुआरे ठिया हेतली गोटे बखरा घर हमर गैस रे फाटी गला मु जाई कि बिकळ रे मो छुआ को धरिकी आसीबेली हेला को धरिकी आउथली हेरी नियाटा मो पैंट रे लागि गला मो गोड़ पड़ी गला मो स्त्री आगे भीतर पड़ी कि मरी गला आज्ञा बोझी बोल गला आज्ञा सी बोझी बोल आगे बहुत कष्ट पाई भल अच्छा कि कौन अच्छा मुझे जानी मुझे मेडिकल पड़ी। खोर्धा बाणपुर थाना गंभारीमुंडा गांव में गैस विस्फोरण को सप्ताहे बीतलाणी एबे भी कांदबोबाड़ी रे फाटुछि परिवेश। विस्फोरण रे 4 जनक जीवन जाइथिला अन्य 2 जन बंचिबा पई भी एबे भी संग्राम करुछंती। एबे गांव रो परिवेश कोन रहिछि आसंतु देखिबा कलिंग टीवी रो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। गत 19 तारिख दिन ए गंभारमुंडा गाँ को एक प्रकार छाई रे खेली जाइथिला दुखर छाया जोथि पई गैस विस्फोरण घटिला एवं सेथिरे मध्ये 6 जन निर्मम भाव में शिकार हेले सेमानकु मध्ये भुवनेश्वर कटक मध्ये स्थानांतर करा गला। आ पर मुहूर्त रे जनक पर जनक मुंड गड़िबार आरंभ होला। आज पर्यंत 8 दिन भितरे 4टी मुंड गड़ी सारलाणी ए गंभारीमुंडार अग्निकांड। अगस्ट 19 तारिख सकाळ 8:30 खोर्धा जिला बाणपुर थाना गंभारीमुंडा गाँव में घटिथिला अघटन। रवींद्र प्रधान को घरे रंधन गैस रु लागिथिला निया एथिरे 4 जनकर अकाल रे जाइथिला जीवन एबे भी 2 जन मृत्यु सह संग्राम करुछंती। मृतकंक मध्यरे जणे थिले प्रमोद बराळ अन्य को बंचाइबाकू जाई निज जीवन हारिले। तांको मृत्यु परे निस्तब्ध हो जाइछि परिवार। रोजगारिया पुओ को हराई पूरा परिवार दुखरे भांगी पड़िछंती। प्रमोद को परिवार कहले स्त्री 3 झियो पुओ सांग को बुढ़ा बापा माँ आग को परिवार चलिब केमिति से नहीं चिंतार पड़िछंती। सेठू जाके तो तार सेठ पड़ी आमे प्रमोद मुझे कुआड़े पाइल नुकन से भीतर जा से कन छटपटा के पड़ी आइज पो उल्लासी रासी पड़ी कन छटपटा के पड़ी कि ता लुगा जड़ा किछ नथला खाली पानी टपटा मागिला गोटे बाल्टी रे सेठी थला गोटे पानी टपटाणी बाटी दे देली पांडे पकाई देला कोन कहबे गैस तो जलिकी पोड़गला कौन कह माने आम 6 जन प्राणी अनेक रहतलु ना मूल टाणी खाऊल पाखे कि संभल कि ना बिल ना बारी ना कौन अच्छी कि ना आम पाखे आ 3 पिला शाशु शशुर समस्ते
ମୁଁ ତାଙ୍କେ ହିଁ ଆଶା କରିକି ଚଳିଥିଲା ମୂଲଟେ ଆଣିକି ଆମ ମୁହଁରେ ଦଉଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଆମର ଏଇଠି ଗମ୍ଭାରମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଘଟିଲା, ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ଆମ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯାହା କରିବା କଥା ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ରୁ 15,000 ଲେଖା ଦିଆଯାଇଛି। ବାକି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଯାହା ଯେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେୟା ଆମେ ହିଁ କରିଛୁ। ସବୁ ଯାହା ଯେମିତି ଏଭଳି ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା କେଉଁଠି ଏଭଳି ଘଟିନଥିଲା। ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଗିକି ଘଟଣାକୁ ସପ୍ତାହ ପରେ ବିତିଗଲାଣି, ଏବେ ବି କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ଗାଁ। କିଏ ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଇଛି ତ ଆଉ କିଏ ପୁଅକୁ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିବାର ବି ତାଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିଥିବା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ଭଳି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ସମାଜସେବୀ। ମା ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବାର ନାହିଁ, ଯାଇକି ଏବେ ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଭଙ୍ଗା ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ସିଏ ବି ଏବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମୋର ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ସେ ମା ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ। ସିଏ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ତ ମରିଗଲେ ପିଲା ସଂସାର ସେମାନଙ୍କର ଉଜାଡ଼ିଗଲା। ସେମାନେ କେମିତି ରହିବେ, କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ସରକାର କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଉ ଗାଁ ପାଇଁ ଆମର ସେଇଟା ଗୋଟେ କଳା ଇତିହାସ। କ'ଣ କରିବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଗବାନ ବିଚାର କରିବେ। ମାନେ 5-5ଟା ପରିବାର ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦାବି ରଖିବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିଠୁ ଯଦି କିଛି ସହାୟତା ରାଶି ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଏ, ସେଟା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା କାମରେ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଆମେ ତ ତାଙ୍କର ଭରପୂରଣ କରିପାରିବାନି, ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିବା। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସି ମଧ୍ୟ ଥିବ, ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସକୁ କ୍ଲେମ୍ କରିକି ସେମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର ପଇସା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ହେଉଛି ସେଇଟା କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିବୁ। ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏହି ମୃତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ବା ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକାରୁ ମନୋଜ କୁମାର ନାଇଡୁ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି। ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ବୈଶାଖର ଅନୁଭବ। ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ନଥିବାରୁ ଜମି ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି। କାଁ ଭାଁ ଯେତିକି ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେତିକି ଚାଷ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ପରିବାର କିପରି ପୋଷିବ, ଋଣ ପରିଶୋଧ କେମିତି ହେବ, ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି ଚାଷୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ବ୍ଲକରୁ ଦେଖିବା ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା। କେଉଁଠି ବିଲ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଧାନ ଗଛ ଜଳିଗଲାଣି। ତଥାପି ଶୁଖିଲା ବିଲରେ ଝାଳ ବୁହାଉଛି ଚାଷୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ବ୍ଲକ ଚଣ୍ଡିଆଗଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ଏକର ଏକର ଧାନ ଚାଷ ମରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ମୌସୁମୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆଳି ବ୍ଲକର 34ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଷୀ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଲାଣି। ଧାର କର ଶୁଝିବା ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀକୂଳ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ 10-12 ଏକର ଜମି ଚାଷ କରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଚାଷ କରିଥିଲି। ଆମର ବିଲବାଡ଼ି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ। ଏଇ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁ। ବିଲ ତ ଶୁଖିକି ଫାଟିଛି ଆଜ୍ଞା। ଜମିର ଅବସ୍ଥା ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗଛ ମରିଗଲାଣି। ତଳା ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସିଏ ବି ଚାଷୀର ମରିଗଲା। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଏମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ରୁଟି ଯାଉନି। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆଜି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଟୋପେ ହେଲେ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ର ମାସରେ ଭେଡ଼ା ଭିତରକୁ ପାଣିରେ ପଶି ପାରିବା କଥା ନୁହଁ, ସେ ସମୟରେ ଆଜି ଭେଡ଼ାରେ ମାଟିରେ ଚାଲି ହେଉନାହିଁ, ଆଁ କରି ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ତଳାଟିଆ ପକାଇଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଖରାରେ ମରି ଜଳିଗଲାଣି। ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ସେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କିଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ପାଣିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭାବ। ଏଟା ଜଳସେଚିତ ଏରିଆ ନୁହଁ, ଅଣଜଳସେଚିତ ଏରିଆ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବର୍ଷା ନଥିବାରୁ ବିଲ ସବୁ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଏହି ଚାଷ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପାରିବାରିକ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାଉ। ଆଉ ଚାଷ ଗଲେ ଯେ ଆମ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଖାଇବେ, କ'ଣ ରହିବେ, କେମିତି ରହିବେ। ଆଳି ବ୍ଲକର 34ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ 10,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ପାଣି ଅଭାବରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁନି ଚାଷ। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର, ବର୍ଷା ତ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ସବୁ ଗଛ ବୃଛ ସବୁ ମରିଗଲାଣି, ଧାନ ତ ମରିଗଲାଣି, ଚାଲି ହେଉନି ଏଠି। ଆଉ ପରିବାର ଆଉ କ'ଣ, ଏଇ ଚାଷରୁ ଯାହା ଆମେ କରୁ। ଆମର ତ ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ଭାଗ ଖରା ଚାଷ, ନିଜର ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଭାଗ କରି ଯାହା କରୁ।
बर्तमान सरकार जदि कौन चाहिए किसी सुविधा करेंगे। ए वर्ष आम जिले में तो सफिशिएंट वर्षा ठीक समय है ना कि एबे भी हो ना चाष भी ठीक ढंग से हो पारि ना जो चाष हो पानी अभाव हुए तो से चाष संपूर्ण हो भी पार ना आग को ए मास तो शेष भाग बसला कौन वर्षार केते दूर सहायक हम चाषी मानू गोटा समय सापेक्ष जदि किसी असुविधा हुए ताले ए विषय आम एग्रीकल्चर ऑफिसर सहित जोगाजोग करूँ। आ गोटे सप्ताह भितर आवश्यक परिमाणर वर्षा नहेले एथर चाष संपूर्ण नष्ट हो बोली चाषी कहते। केन्द्रापड़ा जिला आड़ीरू निरंजन बेहरा रिपोर्ट, कलिंग टीवी। संबलपुर जिला कुचिंडारे नियंटिया वर्षा जोगु धान फसल उजुड़ाक बसिलाणी। वर्षार अभाव सांगकु नई भी सुखिला पड़ी। 30% ऊर्ध्व चाष जमी चाष आरंभ होईना। किछि अंचल में धान गछ मरिबाकु बसिलाणी। अनेक उठा जलसेचन प्रकल्प रक्षणाबेक्षण हेउनथिबारु अचल अवस्था पड़ी रही फल बिल सुखिला पड़ी। एने कुचिंडा उपखंड को मरुड़ी घोषणा करने को दाबी करिछि बीजेपी। पूर्वतन विधायक रवि नारायण नायक नेतृत्व में कर्मी और चाषी ब्लॉक छकठारु एक शोभायात्रा रे आसी उपजिलापाल कार्यालय निकट में विक्षोभ करथिले। यासह मुख्यमंत्री को उद्देश्य रे 6 दफा दाबीपत्र प्रदान करा जायछि। दाबी रही देखो ये वर्ष जेन चाष आम चाषी मैंने समस्ते करूँ कुचिंडा उपखंडर आमर एरिया रे जितकी वर्षा हेबार कथा एखन जाकर के सेनु शतकड़ा 30% बाकी वर्षा होचे जेनटा के किसी धान लुके जगे भी नहीं पारी जेनटा भी जगैछन सलखे निहा आउ जेनटा के जगै थिले किसी धान लाल हो गलान मरबार उपरे हो गलान फाटी गलान जमीगरा भी किसी अधिकांश तेणुक से लगी आम प्रशासन तरफ माननीय मुख्यमंत्री महाशय के उपजिलापाल माध्यम गोटे दाबीपत्र दौचु। दाबीपत्र है जे आमर कुचिंडा उपखंड को संपूर्ण रूपे मरुड़ी घोषणा करा जाऊ। आज बीजेपी तरफ आम सब कलेक्टर माध्यम मुख्यमंत्री पाक गोटे माने मेमोरेंडम देचु 6टा दाबी नहीं कि आम सेटा देचु। प्रथम जहाँ मेगा प्रोजेक्ट अच्छी तार आउटपुट गुड़ाक ठीक जगह बसा होनी तार फल माने अनेक जमी को पानी जाई पारुनी। मेगा प्रोजेक्ट जहाँ अच्छी माने पोस्ट गुड़ाक सेटा ठीक काम करूनी तार पाखे गोटे आनिकट हबार कथा जो कि जमते पानी बेसी रहिबो आ मरुड़ी तो माने पूरा पूरी वर्तमान कहले 70% रु अधिक मरुड़ी हेबो। आमे 6-7टा दाबी देइछु। देखुन आमे ई 2-3 दिन धरे परिदर्शन करथलु बामड़ागढ़ हला डुमेरमुंडा पंचायत बामड़ागढ़ लेपेकानी भी बहुत अंचल भोजपुर पंचायत याडे बणमाल पंचायत विभिन्न पंचायत जाइथलु देखिथलु जे चाषी भाई मानकर जमी फाटिकिना आ कलान वर्षा बहुत कम होइছে अंचल रे चाषी केन चाषी एंता पल्हा पके जोगे भी नहीं पारी जमी मन के जेन धान टिके टिके होइছে गोटे गोटे केणा उठीचे सेने लोटा जे पूरा भरी रहीছে जमी आ देखबार के मिलुचे एबे चाषी हताश होकिना बइছে मुड़ छापिकिना केना लिफ्ट पॉइंट भी चलबार नहीं एबे स्थिति एते खराब अच्छे। चाषर अवस्था जो प्रकार भाव में होइछि वर्तमान सुधा 70% डैमेज हो जो प्रकार परिस्थिति अच्छी लिफ्ट पॉइंट गुड़िक सचल ना मेगा लिफ्ट पॉइंट रे पानी अभाव मेगा लिफ्ट पॉइंट रे भी पानी दिया जाई पारु ना ये परिस्थिति रे आमे 6 दफार दाबी देइछु जे कुचिंडा उपखंड को संपूर्ण भाव में मरुड़ी अंचल घोषणा करा जो। सुंदरगढ़ रे द्वितीय एम्स प्रतिष्ठा दाबी जोर धरिछि। हॉस्पिटल निर्माण करने को कौनसी पदक्षेप निया जाउ नथिबारु जन असंतोष प्रकाश पाइछि। एथिपाई गत 27 तारिख रे बसिथिला बैठक मिशन आर्ट एम्स आर्ट सुंदरगढ़ नारे कमिटी मध्य गठन होइछि। जोर धरिला सुंदरगढ़ रे राज्यर द्वितीय एम्स प्रतिष्ठा दाबी। शंकरटारे थिबा एनटीपीसी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को राज्यर द्वितीय एम्स रे परिणत करबा पई केंद्रीय टीम जिबार 4 मास बीती जाइथिले भी ए नै कोनोसी आग्रह देखा जाउ नथिबा जोगो बढ़ुछि जन असंतोष। जिलार समस्त राजनीतिक दल नागरिक कमिटी सिटीजन फोरम वकिल संघ एकाठी होई दाबी जोर करबा को निष्पत्ति नैछन्ते। मिशन एम्स आर्ट सुंदरगढ़ नारे कमिटी गठन होइछे। एम्स बैठक चलुची बर्तमान विभिन्न प्लान एंड प्रोग्राम केमती केमती आम लड़ाई करूँ से विषय चिंता मुख्यमंत्री को भेटिक रिप्रेजेंटेशन देवु एसेम्बली क्वेश्चन कर डिमांड ये लगी रोचे जे एम्स ढांचार जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा अंडर जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रन करुँच तुलनात्मक देखिए ताहरे स्टैंडर्ड क्वाइट डिफरेंस रोचे बहुत हाई स्टैंडर्ड एम्स ट्रिटमेंट रोचे डाक्तर कैपेबिलिटी रोचे तो सही दृष्टि आम डिमांड रोचे एम्स ढांचार
सुंदरगढ़ जो एनटीपीसी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो तैयारी होती है एम्स ढांचारे ही हो। ओडिशा सरकार केंद्र सरकार को ए विषय चिठी लिखी एवं केंद्र सरकार गोटे टीम पठे ए विषय इनक्वारी करके सुंदरगढ़ भित्तिभूमि एसेसमेंट करने एवं से टीम गला पर से टीम रो रिपोर्ट कौन है एपर्यंत सार्वजनीन है नहीं। ओडिशा सरकार मध्य ए टीम गला पर से तार जो फॉलोअप करने कथा से फॉलोअप कौन करपर्यंत जना नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट या कौन निष्पत्ति नेबे ता मध्य एपर्यंत जनसाधारण पाखे कौन खबर नहीं। दाबी को नहीं अगस्ट 7 रे जिला कांग्रेस कमिटी सुंदरगढ़ बंद डाकरा देइथिला। एठारे एम्स प्रतिष्ठा हेले आदिवासी अध्युषित पश्चिम ओडिशा समेत पड़ोशी छत्तीसगढ़ झारखंड राज्यर लोके मध्य उपकृत होई परिबे बोली मत प्रकाश पाइछे। सेटा जेतेबेले भारत सरकार को चिठी कले आउ सेटा पार्लियामेंट रे भी कथा उठी थिला। भारत सरकार हमर तर्जमा लगी सुंदरगढ़ पठे थिले गुटे टीम तर्जमा करिकी भी जाइथिले। कलेक्टर महोदय 200 एकड़ जमीर भी से प्रस्ताव दे सारी छन से तांकर आडू पॉजिटिव दे सारी छन। जमी भी दिया हेबा कहिकरी प्रस्ताव दिया सरलान तो एबे केनठाने अटकिला। सेंट्रल टीम आइसले हमर सुंदरगढ़ सेंट्रल टीम आसिकला तदारक करिकला जिछन आ पॉजिटिव आंसर हमर जिला प्रशासन दैछन ताके सब प्रकार सहयोग करमा कहिला जिला प्रशासन प्रतिश्रुति दैछन। हमर विश्वास अछि समस्त जेंति हमर एमसीएच है एमसीएच स्थानांतर होता राउरकेला समस्त सहयोग द्वारा ओडिशा सरकार ये सुंदरगढ़ में आमर एमसीएच स्थापन कले से बोलिया आमर द्वितीय एम्स प्रतिष्ठा होवार सुनिश्चित। सुंदरगढ़ देवव्रत जेना रिपोर्ट कलिंग टीवी। पार्वण पाई आरंभ हेलाणी प्रस्तुति मूर्ति तैयारी रे लागिलेणी कारीगर। एथिपाई खोर्धा जिला काकरुद्रपुर गाँ चलचंचल। कोरोना कटकणा मध्य विभिन्न देवादेवी मूर्ति तैयारी चली। सरकार गाइडलाइन अनुसार मूर्तिर उच्चता को दृष्टि रखी कारीगर मूर्ति गढ़ुछंती। आसुची पार्वण स्वागत करने को प्रकृति भी प्रस्तुत। धरा पृष्ठरे हसिलाणी कासतंडे। विभिन्न मंडपरे पूजा पाइबे देवादेवी। एथिपाई कामरे लागी पड़िलाणी कारीगर। कोरोना कटकणा मध्यरे मनरे दृढ़ आशा रखी मूर्ति तैयारी रे निमग्न कारीगर। किए मूर्ति तैयारी करुछि तो आउ किए मूर्ति रे रंग देउछे। एथिपाई खोर्धा बालियंता ब्लॉक काकरुद्रपुर गाँ चलचंचल हुई उठी। मूर्ति तैयारी करने को पूरा परिवार लगी पड़ते। आज्ञा सेमती देखले तो मजूरी दाम हिसाब कले आमर पोषण केवल कारण आम ये आम वर्ष 12 मास सब छोट मोट कम बड़ सब किसी करूँ आ चलुलु किंतु यही 2 वर्ष हम कोरोना जो आसला आमको बहुत असुविधा पकई देछि जे कि आम हाथ बांधिला बेले बांधि जाइछि। दोमाटिया बाली झोट तो मिसाई चकड़ा जाए चकड़ा मुंड आमती सजासजी काम करा जाए। तापर आमर मूर्ति आमर रंग पाई खड़ी दि जाए। खड़ी दि जाला परे ताकू भल भाग फिनिशिंग करी घसा जाए। घसिकी तापर रंग दि जाए। रंग दे आखि हाथ जमी गाड़िया गाड़िया जाए। काकरुद्रपुर गाँव में 30 रु अधिक कुंभकार परिवार रहते। वर्षा दिन पूर्वर एक निर्दिष्ट प्रकार माटी संग्रह करी रखि थांते। पार्वण ऋतु आसिले एही माटी तैयारी करते आकर्षणीय मूर्ति। हेले कोरोना पाई मूर्तिर उच्चता कमा जाइथिबारु बड़ बड़ मूर्ति अधा गड़ा हुई रहिथिबा कहिसंती कारीगर। 5 फुट मूर्ति कले अति कम 4 दिन लगे। 4 दिन आम गोटे मूर्ति करूँ ना आम 5टा मूर्ति एका आरंभ कले आम हम कम सब आम सब जगह लोकाल जगह सब जाए। आमर जाइला भुवनेश्वर जाए कटक पाखापाखि नियंती आमर जटणी जाए आमर एपटे काकटपुर जाए आमर एथि पिंपिली ए सब पाखापाखि सब जाए। चकटा बाली मिसे बाली मिसिक चकटा थुआई पटा बाड़िया छाँच दिया माटी दिया उठिया छाँचुर बाहर बाहरिकी चोटी सुखीगले कलर फलर हुए हाथ गोड़ तार लगे लगे हुए कलर बिक्री हुए। पानी रंग फेब्रिक हम बानिश वाल बानिश रंग हम
ଏମିତି ସବୁ ହୁଏ ଆଉ କ'ଣ ଫେବିକ୍ ରଙ୍ଗ ଏରା ସବୁ ମିଶିକି ହୁଏ। କରୋନା କଟକଣାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଭ ହେଉନି, ହେଲେ ଯେତିକି ମିଳୁଛି ସେତିକିରେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ପରିବାର ଚଳି ଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି କାରିଗର। ପିପିଲିରୁ ଦିବାକର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି। କୁହାଯାଏ ସମୟ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ହାର ମାନନ୍ତି। ଦିନେ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ି ଅନ୍ୟ ସାହାରା ହେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା, ଆଜି ସେ ଆଉ କାହା ସାହାରାରେ ବାଟ ଚାଲୁଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବାଦିକଟା ଗାଁର ତୃଷ୍ଣାରାଣୀ ମହାକୁଳ ଥିଲେ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଆଖିକୁ ଦେଖାଗଲାନି କି କାନକୁ ଶୁଭିଲାନି। ଏବେ ଅନ୍ଧାରରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ତୃଷ୍ଣା। ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକ ଅଁଳାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ବାଦିକଟା ଗାଁର ତୃଷ୍ଣାରାଣୀ ମହାକୁଳ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ। ଆଖିରେ ଥିଲା ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ। ବାପା ବି ଗର୍ବରେ କହୁଥିଲେ, ମୋ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଚାକିରି କରି ଗାଁର ନାଁ ରଖିବ। ହେଲେ ଦାଉ ସାଧିଲା ବିଧାତା। ହଠାତ୍ ତୃଷ୍ଣାରାଣୀଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖାଗଲାନି କି କାନକୁ ଶୁଭିଲାନି। ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ପରିବାର। ପାଖରେ ଯାହା ସମ୍ବଳ ଥିଲା ସେତକ ବି ଗଲା, ହେଲେ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟମରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଖି କାନ ନାଇଁ ଦିଶିଲା, ଟିକେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ କମି ଯାଉଛେ। ସବୁଆଡ଼େ ନେଇ ଆଣ କଲୁ, ଗଲା ବୌଦ୍ଧରୁ ଗଲା ବାଉଁଶୁଣୀ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବଣ୍ଡାପାଲି, ବୁଲରା, କଟକ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଆଣୁ। ଯାହା ଥିଲା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ। ଏଠିକା ଟିକେ ଆଉ ବଢ଼େଇ ନାଇଁ ପାରୁଛେ, ନେଇ ଆଣ କରୁଛୁ ହାତ ଧରିକି। ଯାହା ବରାଦ ହେବା କରିପାରିବେ ବୋଇଲେ। ଯେତେବେଳେ କାନ ନାଇଁ ଶୁଭିଲା, କାନ ଆଖି ଯେତେବେଳେ ନାଇଁ ଦେଖିଲା ଆମେ ବାଉଁଶୁଣୀ ନେଲୁ। ବାଉଁଶୁଣୀରୁ ତାପରେ ବୌଦ୍ଧରୁ ସମ୍ବଲପୁର, ବୁର୍ଲା, କଟକ ତାହାକେ ଦେଖେଇ ଦୁଖାକିରି ଆଣିଲୁ। ତାପରେ ଆମର ପାଖରେ ଯେତିକି ସମ୍ବଳ ଥିଲା ଆମେ କଲୁ। ତାପରେ ସେ ଇଏ ଚାଲି ନାଇଁ ପରେ ହାତ ଧରିକି ଗଲା ନଉଛୁ। ଏବେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ତୃଷ୍ଣାରାଣୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁନି। ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତୃଷ୍ଣାଙ୍କ ପରିବାର। ଏନେଇ ଆମ ଟିମ୍ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ସପ୍ତାହେ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟମ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ଲା ଦିନେ ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍କେ ଯାଇଥିଲା, ଆର୍ ତାର ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ କାଁ ହେଲା ମାନେ ଦେଖି ନା ପାରଲି କହିଲେ। ତାପରେ ତାର ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଦେଲେ, ତାର ପରିବାର ଲୋକେ ତାକେ ବାଉଁଶୁଣୀ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲେ, ତାପରେ ବୌଦ୍ଧ ନେଲେ। ତାପରେ ତାକନ ସେମାନେ ଗରିବ ପରିବାର ଯେହେତୁ ତାକନେ ଯେତିକି ମାନେ ପଇସା ଥିଲା ସବୁ ସମ୍ବଳ ସାରି ଦେଇଛନ୍। ସେମାନେ ଆର୍ କିଛି ମାନେ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଥିଲା ସବୁ ସାରି ଦେଇଛନ୍। ସେମାନେ ଏସନକା ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଚଳୁଛନ୍। 18 ବର୍ଷ ଝିଅଟି, ତାକୁ ଦେଖାଯାଉନି ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଖବର ପାଇଛି। ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଛୁ। ସେ ଆମକୁ ଏ 7 ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ତାର ନେକ୍ସଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତୃଷ୍ଣାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯୋଗାଯୋଗର ଠିକଣା ହେଉଛି ତୃଷ୍ଣାରାଣୀ ମହାକୁଳ, ବାପା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାକୁଳ, ଗ୍ରାମ ବା ପୋଷ୍ଟ ବାଦିକଟା, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3353699795, IFSC କୋଡ୍ SBIN 0006122, पिन कोड 762015, मोबाइल नंबर 7749926384। ଯେଉଁ ବୟସରେ ତୃଷ୍ଣାରାଣୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା, ସେହି ବୟସରେ ଏବେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହରାଇ ଖଟରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ସେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଖଟରେ ପଡ଼ିବା ସହିତ ପାଠପଢ଼ାରେ ପଡ଼ିଛି ଡରି। ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା କିମ୍ବା ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଗଲେ ତୃଷ୍ଣାରାଣୀ ଭଲ ହେବା ସହିତ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରନ୍ତା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବାଦିକଟା ଗାଁରୁ ଭାର୍ଜନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି। समय सरछि गाँ लाइव को एच रखिबा। नमस्कार।